Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer des roulés aux figues, des petits gâteaux, donc des roulés aux figues et à l'orange. Salam alaikum. اليوم غادي نحضروا الحلوى بالكرموس اللي يابسه، يعني بالتين، حلويات ملويه بالتين اللي يابسه، بالكرموس اللي يابسه والبرتقال، يعني وبالبرتقال. دونك نحتاجو 250 غرام نتاع الكرموس اليابسه ولا التين اليابسه اللي تكوني تخليها 4 سوايع حتى الاكثر تتنقع في عصير نتاع البرتقال ان ببخي 60 مليلتر نتاع الجو نتاع البرتقال. تكوني عصرتي البرتقال ولا تاخدي الجو 100% جو d'orange. Donc, on commence par la préparation. Donc, on met à peu près, on a besoin de 250 grammes de figues sèches. Donc, finement coupées. Moi, j'avais déjà coupé les figues. Donc, et 60 millilitres de jus d'orange. Donc, soit vous prenez des oranges et voilà, et vous prenez le jus d'orange, sinon vous achetez, ou si vous avez à la maison, donc du jus d'orange 100% jus. Donc et voilà, et vous coupez les figues sèches et vous laissez mariner dans 60 millilitres à peu près de jus d'orange. Vous laissez 4 à plus, sinon une nuit entière, vous laissez mariner dans le jus d'orange. Donc, on a besoin aussi de zeste d'orange pour la pâte. Donc, ça, on le met à part. Donc, ديري الكرموس ديالك اللي تكوني قصيتيها أطراف صغيرة وتخليتيها 4 سوايع في عصير البرتقال 100% جو، ولا تكوني عصرتي البرتقال إلا كان عندك في الدار، سينو تاخدي هكذا لي بريك نتاع البرتقال اللي تكون 100% عصير، ما يكونش فيها المواد الكيميائية، ومن بعد تضعيه وتخليه 4 سوايع حتى الاكثر ولا الليله كامله يتمارينا. Donc on le laisse mariner les figues sèches dans le jus d'orange. Moi c'est déjà fait. Donc pour la préparation de la pâte, on a besoin de 450 grammes de la farine, donc 2 à 3 cuillères de margarine, n'importe quelle margarine que vous avez à la maison, sinon vous pouvez mettre du beurre, une cuillère de la levure boulangère et le zeste d'une orange. Donc moi j'ai déjà mis le zeste, donc le zeste d'une orange et 250 millilitres de lait demi-écrémé ou écrémé. Donc voilà, de toute façon vous allez trouver les ingrédients sous la vidéo. Donc نحتاجو 250 غرام نو معذره 450 غرام نتاع الفرينه حتى ل 500 غرام، نتينا وشحال حبيتي ديري، 2 مغارف حتى ل3 نتاع لا مارغارين ولا الدهن الا كان عندك لو بور، سينو بالمارغارين، مغرف نتاع الخماره نتاع لا لوفور بولونجير نتاع العجين، تاني لو زيست وشور نتاع البرتقاله، سي بور سا لازم تاخدي لو زيست نتاع البرتقاله، ومن بعد الحليب باش تخلطي حد 250 millilitres نتاع لو لي écrémé ولا demi écrémé. Donc commencez tout au début par huiler votre moule. Donc prenez un moule plat, donc huilez le moule et recouvrez le fond de papier sulfurisé et laissez-le à part. دونك تاخدي المول ديالك ومن بعد دير له الزيت ودير البابي سولفيريزي وتخليه تضعيه بجنب باسكو غادي من بعد نحتاجوه. Voilà, ça c'est fait. Faites aussi chauffer votre four à 190 degrés
et on va commencer la préparation. Donc moi j'ai déjà préparé, j'ai déjà fait macérer les figues donc pendant 4 heures dans le jus d'orange. Et ma pâte, donc pour la préparation de la pâte, donc dans un bol, versez la farine, ajoutez la margarine, le zeste d'orange, le lait et mixez. Et après, donc jusqu'à ce que votre pâte soit ferme et lisse. Donc pétrisez. Là, donc il faut bien pétrir votre pâte. Donc pendant 5 à 10 minutes. Donc, et après, laissez-la à part une petite demi-heure. Donc, تخلطي الفرينة مع الخمارة مع لو زيست نتاع البرتقاله نتاع التشينا هذيك، ومن بعد تضيفي المارغرين، ومن بعد تضيفي الخماره وتضيفي الحليب حسب الخلط باش تحصلي على العجينه ملساء. من بعد تعجنيها، لازم تعجنيها حل 10 دقائق حتى ل4 ساعات. تعجنيها مليح العجينه ديالك، ما تكونش جاريه وما تكونش كاسحه بزاف. دونك وتخليها ترتاح باش تخمر حن نص ساعه حتى ل 45 ساعه، سا ديبون الخماره ديالك. لا كانت جديده ولا كانت ما كانتش جديده خليها اكثر، لازم تخمر العجينه ديالك. دونك ما تنسيش ديري الفرن يسخن كي تخمر لك العجينه. moi j'ai déjà préparé ma pâte, donc je vais la ramener. Donc il faut bien laisser la pâte se reposer une demi-heure à 1 heure. Donc et surtout comme je vous ai bien dit au début, il faut bien la pétrir, donc pour avoir une pâte ferme et lisse en même temps. Donc il faut bien pétrir la pâte pendant un petit quart d'heure. Donc voilà. Voilà ma pâte, elle est bien lisse. Hop. On a mis le zeste d'orange. Donc, et on obtient une pâte bien lisse et ferme. Comme ça. Donc ها هي العجينة ديالي تكون رطبة ما تكونش جارية. Donc تخليها ترتاح ومن بعد نبداو نحلو العجينة. Donc après il faut étaler la pâte en forme de rectangle. Donc من بعد تحلي العجينة ديالك بحال forme مستطيلة زعما على البلان تكون bien fariné comme ça. تحليه. Donc on va prendre un rouleau et on va voilà commencer à étaler notre pâte. Donc étalez bien la pâte. Donc comme je vous ai bien dit, en forme de rectangle. حليه هكذا مستطيل، حليه مليح. Donc voilà, bien comme ça. Il faut l'étaler en forme rectangle de 20 cm si vous pouvez sur 40. Donc لازم تحليه في شكل مستطيل 20 على 40 سنتيمتر. لا قديتيه هكذا سينو ديري المستطيل وخلاص. Sinon vous pouvez faire un rectangle et c'est tout. Donc après on commence à garnir. Donc vous prenez de la marmelade pardon, ou la confiture. Donc au début, donc d'orange si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, on va mettre que les figues. Donc mais de préférence si vous avez donc 1 à 2 cuillères. Et après on prend notre figue qu'on a bien macérée. Par contre on va pas mettre le jus, on va mettre que les figues. Donc voilà.
دونك تاخدي الكونفيتور هكذا ولا حلا مرمولاد الا كان عندك نتاع البرتقال، هادي فاكولتاتيف. لما كاش عندك معليش. سينو تاخدي الكرموس اللي تكوني يبست عليه، تكوني ماسيريتيها اللي تكون ماريني، بصح ما ديريش هذاك الجو، ديري غير الكرموس. وغاديين نديرو في هاد العجينه نتاعنا. دونك فوالا on va étaler dans un premier temps la marmelade et après on ajoute les figues. Donc et après on garnit bien avec les figues marinées, puis on roule la pâte dans le sens de la longueur et après on coupe à peu près 12 parts égales. Donc تديري هاد لا مارمولاد نتاع لا كونفيتور ديريها في الاول، ومن بعد ديري لي فيغ، ومن بعد تدوريه على الطول، تلويه على الطول، ومن بعد تقصي ان بوبري حتى 12 نتاع لي مورسو. Voilà, on va bien garnir. Donc garnissez bien avec les figues aussi, bien marinées. Donc ديري مليح. Donc après il faut couper. Donc voilà. Et après il faut couper des petits morceaux. من بعد كتلويه هكذا مليح، من بعد قطعيه. Donc voilà, prenez soit un couteau soit une spatule et coupez des petits morceaux. Voilà, des petits morceaux comme ça. بعد قطعيه قطع صغيرة. Donc voilà, j'ai fini de couper mes gâteaux, mes roulés aux figues. هاني كملت العملية نتاع التقطيع. Donc après, donc il faut les laisser reposer au fait une dizaine de minutes. بعد تخليهم يرتاحوا 10 دقائق et وتديريهم يطيبوا في فرن تكوني سخنتيه على 190 على 190 درجة ولا 200 درجة حسب الفرن ديالك كاش يكون 20 دقيقة. إذن مدة الطهي هي 20 دقيقة في فرن على 190 درجة. Donc il faut laisser reposer donc les roulés une dizaine de minutes et après il faut les enfourner dans un four déjà préchauffé à 190 degrés, donc une vingtaine de minutes. Donc c'est 20 minutes de cuisson à 25 minutes. Donc voilà,
Nos petits roulés aux figues et à l'orange, ils sont prêts. Donc il faut les laisser refroidir et servir. دونك هما حلويات نتاعنا الغولي نتاع التين نتاع الكرموس هما واجدين طابو. لازم تخليهم يبردوا مليح ومن بعد تقدموهم. دونك نقول لكم بالصحه والهنا. Donc vous pouvez les faire aussi avec des raisins secs, ou si vous avez des enfants, vous pouvez remplacer les figues sèches par des pépites de chocolat. Donc voilà. Donc اللي كان عندك من الأطفال تقدروا ديروهم بلي بيبيت دو شوكولا، ولا تاني تقدروا لا تحبوا الزبيب وما تحبوش الكرموس التين ديروهم بالزبيب، يجيو جد لذيذين وهما صحيين. دونك سي اون روسيت انتي كوليسترول. هاد الوصفة هي صحية ضد الكوليسترول. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas déjà fait. Et prenez bien soin de vous. Bon appétit. Donc ما تنساوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي. نقول لكم بالصحه والهنا. لما درتوش ابوني ديروا. لا تحبوا تشوفوا لي غوسات اللي راهم جايين. وما تنساوش تسيوها شابه بزاف صحيه، خاصه هي صحيه يقعد احسن من هذوك اللي غولي اللي تشريوهم في المحلات. فريمون صحيه. Donc je vous dis à la prochaine, à bientôt, الى اللقاء. N'oubliez pas de liker ma vidéo. ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي.